Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Résoudre dans l'ensemble R. Petit a, la valeur absolue de 5 moins 3x égale la valeur absolue de x plus 1. Petit b, la valeur absolue de x au carré moins 4 plus 3 égale à 0. Petit c, la valeur absolue de 4x moins 7 sur 2 inférieure ou égale 1 sur 2. Petit d, la valeur absolue de 1 moins 2x strictement supérieure à 5. Nous avons la première équation, la valeur absolue de 5 moins 3x égale la valeur absolue de x plus 1. Un petit rappel, il est qu'on a maintenant la valeur absolue de x كتساوي la valeur absolue de y. شنو كنديرو؟ كنحيدو بعد la valeur absolue مباشرة كنقولو x كتساوي y او زعما x كتساوي لوبوزي ديال y يعني موان y. غادي نطبقو هنايا في هذا ليكزيرسيس. اذا نحيدو la valeur absolue نديرو 5 moins 3x كتساوي لينا x plus 1 ونديرو او يعني او 5 moins 3x لوبوزي غتساوي لوبوزي ديال x بلس 1 يعني موان ندخلو عليه موان. اذا موان اونتر بارونتيز x بلس 1 ملي كيكون عندكم تعبير ديروا بين الاقواس. اذا 5 moins 3x ايكال x بلس 1 غادي نردو هاد x للطرف الايسر يولي موان x moins 3x غتعطيك موان 4x. 5 ندوها للطرف الايمن غتولي موان 5 مع 1 غتولي هي موان 4. اذا x شحال كيساوي موان 4 sur موان 4 اللي كتعطينا 1. هنا غادي نكملو. اذا 5 موان 3x ايكال نحيدو لي بارونتيز مسبوقين بناقص نغيرو الاشاره ما بداخل الاقواس. اذا x devient موان x بلس 1 devient موان 1. اذا هاد موان x تجيبوها للطرف الايسر موان 3x بلس x غتعطيك موان 2x. 5 نديوها للطرف الايمن موان 5 موان 1 غتعطيك موان 6. اذا x شحال كيساوي موان 6 sur موان 2 ايكال 3. اذا لقينا x اما كيساوي 1 او كيساوي 3. نديرو اون فيريفيكاسيون هاد ليكواسيون نعوضو x بواحد. 5 موان 3 فوا 1 هي 5 موان 3 اللي هي غتعطيك لا فالور ابسولي ديال جوج. الطرف الايسر الطرف الايمن معذره x نعوضوه بواحد. واحد زائد واحد كتعطيك لا فالور ابسولي ديال 2. اذا جيد. اذا ما خطيناش. 3 5 موان 3 فوا 3 هي 9. اذا كتعطيك لا فالور ابسولي ديال موان 4 اللي كتعطيك 4. الطرف الايسر لقينا 4 والطرف الايمن x زائد 1 نعوضو x ب 3. اذا 3 زائد 1 هي 4. لا فالور ابسولي ديال 4 هي 4. اذا مزيان ما غلطناش. اذا في التالي غتكتب لونسومبل دو سوليسيون دو سيت ايكواسيون اس هي مجموعه الاعداد. واحد دائما كتبداو بالعدد الصغير عاد العدد الكبير 1 3. Voilà la solution de la première équation. Passons à la deuxième équation. On a la valeur absolue ديال x au carré moins 4 plus 3 égale à 0. دابا البعض هنا غادي يفكر اما غيدير لو طابلو دو سيني ولا نردو هاد 3 للطرف الايمن. لاحظوا جيدا اجيو حنا نديو هاد 3 للطرف الايمن نديرو لا فالور ابسولو ديال x au carré moins 4 égale moins 3. اش خرج لينا هنا في الطرف الايمن؟ هذا ان نومبر نيجاتيف وحنا كنعرفوا على لا فالور ابسولي اي توجور ان نومبر بوزيتيف. هنا دائما ملي كيكون عندكم لا فالور ابسولي مثلا ديال x كتساوي واحد العدد مثلا r. هاد r اوبليغاتوارمون ضروري خص يكون عدد موجب. الا خرج لك هنا عدد سالب راه هاد ليكواسيون راه ما عندهاش الحل. اذا غتجي مباشره غتكتب s égale l'ensemble vide car la valeur absolue est toujours positive. تكتب هكذا car la valeur absolue est toujours positive. لا ما يمكنش la valeur absolue تساوي لك عدد سالب. نمروا لينيكواسيون la valeur absolue ديال 4x moins 7 sur 2 inférieur égale 1 sur 2. كتذكير الى عندك لا فالور ابسولي ديال x اصغر من او يساوي واحد العدد r كنحيدو لا فالور ابسولي كنقولو x محصور كومبري اونتر لوبوزي ديال r موان r و r. نديرو التطبيق. اذا 4x موان 7 sur 2 كومبري اونتر لوبوزي ديال 1 sur 2 اللي هو موان 1 sur 2 et 1 sur 2. دابا بحال غادي نديرو غادي نأطرو x. اذا 4x
est compris entre quoi et quoi. غادي نحيدو علينا moins 7 sur 2 نردو نزيدو 7 sur 2 لهاد l'encadrement 1 sur 2 plus 7 sur 2 moins 1 sur 2 plus 7 sur 2. إذن 4x est compris entre 1 sur 2 plus 7 sur 2 هي 9. Pardon. 1 plus 7 هي 8. 8 sur 2 هي غتعطيك 4. moins 1 sur 2 plus 7 sur 2 هي 6 sur 2 اللي غتعطيك 3. عندي x مضروب في العدد 4. إذا خصني نقسم هاد التعطيل على 4. 3 على 4. 4 est un nombre positif. إذا l'ordre ne change pas. 3 sur 4. وهنا 4 sur 4 غتعطيك 1. إذا x appartient à l'intervalle. هنا عندي inférieur ou égal, supérieur ou égal. إذا intervalle fermé. إذا x appartient. إذا لي solutions شنو هما؟ هو l'intervalle 3 sur 4 1. عندي x supérieur ou égal à 3 sur 4 ندير intervalle fermé. وهنا عاوتاني aussi ندير intervalle fermé. لو كان عندي مثلا x strictement supérieur à 3 sur 4 ندير intervalle ouvert. إذا الحلول ديال هاد l'inéquation c'est l'intervalle 3 sur 4 1. L'inéquation, la valeur absolue ديال 1 moins 2x strictement supérieur à 5. كتذكير إلا عندنا la valeur absolue ديال x strictement supérieur à r, sachant que r est un nombre positif. كنقولوا بأن x est strictement supérieur à r ou x est strictement inférieur à moins r. كتطبيق نديرو التطبيق مباشرة. إذا 1 ناقص 2x strictement supérieur à 5 ou 1 moins 2x. دابا غادي نقلبوا الرمز نديرو strictement inférieur ولكن لوبوزي ديال 5 اللي هو moins 5. إذا هنايا 1 moins 2x strictement supérieur à 5 كتعني بأن moins 2x strictement supérieur 5 moins 1 اللي هي 4. إذا x مضروب في العدد moins 2. إذا x ملي غادي نقسم على moins 2 غادي نغير الترتيب. جو في شونجي لوردر. غندير ستريكتومون انفيريور 4 سور moins 2 اللي هي moins 2. هنا غادي نكمل moins 2 x ستريكتومون انفيريور moins 5 moins 1 غتعطيك moins 6. هنا باغاي غادي نقسم على moins 2. إذا x ستريكتومون سوبيريور moins 6 سور moins 2 غتعطيك 3. إذا هنا عندي دو انترفال. عندي غنديرهم على اون دروات غراديو. عندي موان لانفيني موان 2. هنا نقولو 0 و 3 كاينه هنايا. اذا عندي موان لانفيني موان 2. هاد او راه كتعني لونيون ماشي تقاطع ماشي انترسيكسيون. راه او كتعني يونيون x strictement supérieur à 3 plus l'infini. هاد لي دو انترفال ils sont séparés. مادام séparés غادي نربطو بيناتهم بلو سامبول يونيون. اذا لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون سي لانترفال موان لانفيني. دائما الجهه ديال موان لانفيني كنديرو انترفال اوفير. موان لانفيني موان 2. الجهه ديال موان 2 عندنا هنا ستريكتومون انفيريور غنديرو انترفال اوفير ودير يونيون لانترفال 3 بلس لانفيني. باغاي عندنا ستريكتومون سوبيريور. اذا ندير انترفال اوفير في الجهه ديال 3 3 بلس لانفيني. إذا لي سوليسيون ديال هاد لينيكواسيون سي l'intervalle moins l'infini moins 2 union l'intervalle 3 plus l'infini. سالينا التمرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.